Ni dunia ambayo Mungu ametupatia. Ni dunia ambayo Mungu alitupatia, ni urithi ambao Mungu alitupatia. Mungu alitupatia mbingu, alitupatia mbingu na akatupatia wanadamu dunia. Na hapa kwenye niko dunia ya Mungu ambayo ametupatia sisi. Ndio maana ni lazima kujua jinsi ya kujiongoza, kujua jinsi ya kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ijapokuwa tu katika mila zingine ambazo ziko tofauti, lakini tujue kwanza mila moja, dunia ni yetu sote ambayo Mungu ametupatia. Hii mila inakuwa ni akili ya wanadamu. Unajua wakati Mungu aliumba mbingu, Mungu aliumba mbingu na nchi, akusema hii ndio itakuwa Finland, hii ndio itakuwa sijui itakuwa Sweden, itakuwa Kongo. Hapana, Mungu tu aliomba dunia. Ndio vile anasema hapa. Dunia Mungu alitupatia. Hakusema alitupatia Kongo. Na wala hivyo mpango pia bwana. Ni bado tu tunatengeneza tu. Amen. Hakusema alitupatia Finland, alitupatia tu dunia muikale mule. Lakini watu bujanja watu hapa baikali hapa. Hapa baikali hapa. Hapa baikali hapa. Lakini yote ni dunia ambayo Mungu ametupatia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nikakwambia aseme maombi ni njia ambayo inatupatia kumuona Mungu. Maombi ni njia ambayo inatupeleka kwa kumtafuta Mungu. Maombi ni njia ambayo inatupatia tuzungumze na Mungu. Maombi ni njia ambayo inatupatia Mungu atufunulie siri ambazo zafichwa kwa ajili ya maisha yetu ya roho kama vile ya mwili. Yote hayo tunayapata ni kupitia maombi. Maana maombi ndio kunatuoriente jinsi ya kutembea. Maombi ndio kutembea sema hapana mkeshe kwa sababu siku ambayo mnazishi siku za shida. Tutakesha ni kwa wakati ambapo tuko katika hali ya maombi. Hatutakesha kukula na kunywa tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na ijapokuwa tutaweza kuwa tunaomba na kusoma maneno ya Mungu, haitoshi. Amen. 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 Ni lazima uko naomba na uko unachunguza maisha yako. Je, niko sawa sawa na Mungu? Ndio maana utakuta wa Kristo mtu yuko miaka 100 mkanisa, iko miaka labda kile sasa tulizaliwa makanisa si. Baba yangu alikuwa hivi na hivi, ndio ni vizuri. Je, uko sawa na mapenzi ya Mungu? Je, unampendeza Mungu? Nishakaomba sana sipate tajibu, hapana, au yaomba sana. Wakati uko naomba na dhambi, Mungu hawezi kubali maombi yetu. Ni lazima kujichunguza kwanza. Wakati utaomba katika kila kweli, ni hapo Mungu atakujibu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusome kwanza ile Mathayo 6 tusikie nasema nini nayo tuna pale. Ile inasema Mathayo 6:9 hadi 10. Matthieu 6:9 à 10. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. 9 inasema hivi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Asibe basi nyinyi salini hivi. Baba yetu Matthieu 6 kenda na mpa 10 Matthew. Kandio Mattheus. Basi nyinyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Baba yetu uliye mbinguni, jina lake litukuzwe. Jina lake lisifiwe. Ufalme wake uje. Ufalme wake uje kwa namna gani? Ufalme wake wa Mungu unakujaka ni wakati ambapo watu wako katika hali nzuri. Wako katika upatanisho wa Mungu na mwanadamu. Wako katika hali ya kuogopa dhambi. Ndio ufalme wa Mungu unakuja kwa maisha yako. Aseme mapenzi yako yatimizwe, mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu kuwa sawa. Mapenzi ya Mungu ni watu kuwa na amani. Mapenzi ya Mungu ni watu kuwa na uoga wa Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu kuogopa dhambi na makosa mengi. Mapenzi ya Mungu ni watu kumtafuta Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu kumuomba Mungu. Mapenzi ya Mungu ni watu kusoma maneno ya Mungu. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maana Biblia inasema nini? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mchungaji. Na haja ya na mengine yote mtaongezewa. Wakati unatafuta ufalme wa Mungu, mengine hatutayaomba tena. Yatakuja tu kwa sababu ni TikTok. Unaona tuko napita katika kipindi kizito. Watu hawabadiliki ama watu hawaoni muujiza wa Mungu kwa sababu hatujui jinsi ya kuomba. Tuko tunaomba, tunatoka matope na tunaanza tuombe. Ndio ile sasa tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote na mengine mtaongezwa baadaye. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.
Mapenzi ya Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani. Nikakwambia sema Mungu alitupatia ulimwengu ni yetu. Alitupatia dunia yote iko mikono yetu. Ametupatia ni yako wewe na mimi. Mungu ametupatia. Sasa vitu sasa vile vya mwili, sasa vile gari, makazi mazuri, ni vitu yetu biko mudurwa yetu kwa sababu ni tuko murenye yetu. Amen. Tuko mutawala wetu, ni lazima tupate makazi. Ni lazima watoto wasome makondisio ya mzuri. Ni lazima watoto wasome na wapate makazi mazuri kwa sababu ni haki yetu sisi ambayo Mungu ametupatia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hapa duniani kama upo mbinguni. Mapenzi ya Mungu yatimike hapa duniani kama uko mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Mapenzi ya Mungu kwako wewe na mimi ni nini? Mapenzi ya Mungu ni lazima kuyajua. Mapenzi ya Mungu mu maisha yetu ya kiroho kama vile ya kimwili. Kujua mapenzi ya Mungu kwetu ni nini? Nikakwambia wakina Danieli walikuwa waombaji wa nguvu sana. Ukisoma Danieli 10:12 kushuka. Aseme Danieli aliingia kama mafungo ya siku 21. Wakati Danieli aliingia mu maombi, alikwenda kuombea taifa la Israeli ama taifa la wa Yuda. Wakati aliingia mu maombi yake ya siku hii moja, Mungu akamjibu. Na wale ninasema vile pasa. Aseme Mungu akamjibu. Ala, wakati Mungu alimjibu, kulikuwa wakuu wa anga, shetani alishiwia maombi yake siku ile ile. Shetani akaziwia maombi ya Daniel asipate jibu kwa yale ambayo alikuwa anayaomba. Jibu likashuka, lakini Ibilisi akaziwia. Na wakati Ibilisi aliziwia, Daniel toka akaendelea kuomba Mungu. Mungu tusaidie taifa la Israeli. We Mungu saidia. Na Mungu anasema hata 20 jours. Na Mungu alimjibu siku tu ya kwanza. Lakini ile siku 12 alikuwa tunaomba Mungu ashamjibu. Lakini Mungu anaangalia tu maombi. Huyu bwana kwa jibu. Sisi nimeshampatia yangu. Ni nini tena? Ni ananisumbua na fio gani? Ni nini tena? Ataambia sasa hapana. Mikaeli kwa wapi? Maana Mungu Mikaeli ndio askari wa vita. Huyu malaika Mikaeli ndio anaoga. Yeye ndio alipiga shetani kule mbinguni. Akamtupa kuzimu. Akasema Mungu akamwambia akamtipaje uende uangalie kama ni nini kule. Anashuka ukiangalia maombi. Jibu la nani lili? La Danieli lilikamatiwa na wakuu wa anga ama mapepo. Danieli malaika Mikaeli akamata ile majibu akampatia Danieli. Danieli hakukuwa na uwezo ya kubomoa ile vibambazi ya mapepo. Si ndio Mungu atupatie ile pouvoir. Ile pouvoir ilikuwa kwa uwezo wetu. Au walikuwa wanadilia Mungu haja kuintervene. Lakini sasa wewe na mimi hakuna mapepo ambayo yatasimama kwa ajili ya maisha yako. Hakuna uchawi ambao utasimama kwa ajili ya maisha kwa sababu Mungu alitupatia uwezo na mamlaka. Mungu alitupatia fungulo ya kufunga na kufungua. Ndio maana hakuna kitu ambacho kitaweza kusema kushimama kwa ajili ya maisha yetu. Maana tuko deja na uwezo na nguvu tele. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Malaika akashuka. Anaanza kudefendre sasa mtumishi wake, mtumishi wa Mungu. Mikaeli akashuka. Unajua wakati tuko tunaomba malaika, huyu malaika Mikaeli ni malaika ambaye anaoka malaika wa nguvu sana. Yeye kwa kina blockage. Lakini kwetu wewe na mimi hakuna blockage. Hataambia sema malaika, Mungu nitumie malaika huko baze nisaidia vita. Wewe ukifunga tu ukilibere moto unachoma. Ukilibere usijui ukideploy malaika bashuke batashuka kwa sababu Mungu iko na aisha kupatia ile pouvoir, aisha kupatia ile uwezo, aisha kupatia ile funguo na mamlaka. Amen. Lakini yote haya huwa yanatushinda kwa sababu hatujui jinsi ya kuomba. Vitu ambavyo wewe na mimi tutaweza kujililia kwa Mungu, kumuomba tu Mungu akusaidie, unaanza kuangalia Mungu sina vyakula leo, sasa Mungu atakuemelea. Mungu atakuemelea. Mungu aturumie sana. Amen. Mungu mie kichwa kiko na luma, sasa Mungu atakuzia pana hospitali. Hapana. Ni wewe peke. Ni akili yako sasa hapana. Hii haiko ya Mungu. Tusitie Mungu makazi wao wenyewe. Tuko wa kuita Mungu aseme Mungu ninahitaji leo nipate $100. Ndio intervention ya kumuita kwa Mungu. Ninahitaji nipate $100 nianze kufanya kazi mu Afrika. Nifungule kanisa, nifungule enterprise, nifungule orphelinat ya orphelin. Ile ndio ya kumuomba Mungu. Amen.
Unamuita Mungu, Mungu ninapenda mwaka huu, ni kwanza mwaka mpango kesho kukua hivi na hivi. Ile ndio hapana kumwomba Mungu tu unasikia tumbo inaluma, Mungu shuka baba. Mungu ashuke, hapana. Ile ni hapo tu kuambia Mungu ninasema hii tumbo naikemea katika jina la Yesu. Mungu ninafunga hii kichwa bila usubuka katika jina la Yesu. Basi tuaiko ya kuanza kumlalamikia Mungu. Ilikuwa ni wakati wa kila Danieli, ndio walikuwa wanafanya kila kitu kumlilia Mungu. Kila kitu Mungu ndio ashuka na intervenir. Mungu amujibie mtu siku ya kwanza, maombi yake laziwiliwa. Na wewe kama uko unaomba, ukiona vitu haviendeki, jua kuna vitu ambavyo haviendi maisha yako vizuri. Ni lazima kujichunguza kwanza. Je, kwa sababu naomba mwaka mzima lakini sipati jibu. Naomba kipindi kyote hiki lakini hakuna mabadiliko. Ni lazima sasa ujichunguze sasa wewe maisha yako. Je, uko sawa sawa na Mungu? Je, unamwomba Mungu mwake na kweli? Kama hatumuombe Mungu mwake na kweli, hakuna jibu ambalo tutapata na maombi yetu. Tutakuwa tunakesha bure, tunafanya kazi za bure na tunaua mili yetu bure. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini wakati tuko najikontrole, tuko watumishi wa kujikontrole. Tuko watu wa kujichunguza. Hatuwezi omba miaka 10, miaka 5, miaka 6 na hakuna mabadiliko, hakuna jibu. Ni lazima kujichunguza. Wakati Daniel aliona hakuna jibu akasema hata akuchoka Mungu kaza wewe angalia. Mungu akia kumwangalia, kumbe mapepo alikushabana maombi yake. Mikaeli aliposhuka, alishuka kufunga ule umovu shetani na akampa mtumishi wa Mungu jibu na taifa la Mungu kaenda kukombolewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hiyo ndio nguvu ya maombi. Maombi inafungulaka. Maombi inatiaka njia kwenye hakuna njia. Maombi inafanyaka lisilowezekana liwezekane. Maombi inakuwa inafanya miujiza na maishara. Maombi. Na katika hali ya maombi, kama tuko tunaomba atuchunguze vizuri, kuna mavizio ambayo utaanza unasema huyu ni Mungu, kumbe ni shetani tu amekupitia tu. Maana shetani ni mharibifu sana, ni mkaramusi. Alifuata Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo iko 40 jours ya nuit ya mchana kunaomba Mungu. Alimfuata. Akaanza kwenda kumtante lakini Mungu alimuona huyu si shetani. Haina kitu tu. Alimshinda kwa maneno ya Mungu. Ndio maana nikwambia ni lazima kujua kusoma maneno ya Mungu. Katika ile kusoma maneno ya Mungu utajua jinsi ya kumpiga shetani. Utajua jinsi ya kushinda vita vyote vya kila aina kwa sababu tu ya kusoma maneno ya Mungu. Amen. Msomaji Biblia. Marko 11:24. Marko 11:24 tutasoma mjini Yesu Kristo. Amen. 24 inasema hivi. 24 inasema, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Unasoma hapa mkiswahili. Kwa sababu hiyo nawaambia yoyote muyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Amina. Amen. Biblia inatuambia aseme yote ambayo tutaomba katika hali ya kumsalimu, tuko tunaomba kwa ajili ya maisha yetu. Yote Mungu akulimite. Akusema aseme yote ambayo tutayaomba. Unajua kuna waka vitu ambao watu wanaanza nikiomba hapa Mungu anisaidie nipate $1 milioni hapa. Mungu aweze nipatia hazo. Unalimite Mungu. Unamwacha Mungu fasi moja tu hivi. Aseme Mungu aweze nipatia hiyo, niamini. Hapana. Mungu anatoa yote ambayo tutapenda, yote tu ambayo tutaomba. Mungu uko tayari atatujibia. Sasa hakuna kitu ambacho hatuwezi muomba Mungu. Kwa sababu yote iko muweza wa Mungu. Na Mungu yeye pekee atuambia aseme kwa sababu hiyo nawaambia yoyote muyaombayo mkisali, amini ya kwamba mnayapokea yatakuwa yenu. Ile tu ukishaomba tu mimi Mungu ninahitaji maisha yangu nipate nyumba hapa Finland na iko nyumba nilipe miaka 5. Sitaki kubakia mdeni ya 30 ans. Napenda nilipe hata 10 ans. Mungu nataka nipate pesa nifanye kazi Mwafrika. Unajua? Utaweza omba aseme Mungu nipatie franga nifanye kazi Mwafrika.
Unapata ile franga ndio unapatia watu wao wanafungula mabare kule, wanafungula sijui vitu hizo. Je, Mungu atakubali hiyo kweli? Mungu atakubali ile. Muombe Mungu ibiko muendelea Mungu. Tumuombe vitu ibiko muendelea Mungu. Hii ni muendelea yangu. Ukifungula orfelina, hii ni endelea Mungu. Maana Biblia inasema hivi, aseme kanisa nzuri lijue kuchunga wajane na mayatima. Sasa unapofungula wajane, unapofungula orfelina kule, Mungu ataakomplire, Mungu atashindikiza ile project kwa sababu Mungu anaona Mungu endelea yake. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unaposema hapana, kuko watu ambao wako wanahangaika kule. Ngoja nitume franga, nitume franga, nitafute association fulani ambao nitaongana nao kwa sababu ya kusaidia ile kundi. Mungu atashuka na kwa complete hiyo vision yako, na atashuka na kuleta marelation. Ataleta bangine watu ambao wanahitajika kwa kufinansia ile project kwa sababu anaona Mungu endelee yake. Amen. Lakini sasa siye kuomba yetu. Tunaomba vibaya. Kwa sababu kisi Mungu ananiambia sema tu yote tuombe tu. Basi Mungu, ule adui yangu mpige. Mungu mponde kabisa. Mungu hawezi mponde. Hapo Mungu amuue mkomeshe kabisa. Unafanya bure, unafanya kazi bure tu. Mungu atuhurumie sana. Amen. Unafanya kazi bure. Lakini unapoomba muendelea Mungu, unapoomba kwa ajili ya kazi ya Mungu, ujue Mungu atajitukuza. Amen. Unaona, nasemaka hii kila siku. Wakati wa mama ni wajawazito, unaona wako wanajitone sana kumtafuta Mungu. Mumaombi, wanaenda huku Mungu. Iko naomba tu Mungu amsaidie azale. Mungu amsaidie azale. Akisha kuzala tufanye kwanza kata kama mbili siku mbili. Hivi kama nikiomba hivi nikifunga mtoto leo kunyonya maziwa haitatoka mzuri. Mungu atuhurumie sana. Amen. Unaona bomare tu kunaanza kuwa. Lakini mwile wakati tuko mwile safari tuombe, tuombe na mimi niko kwa mawazo nitawahi tuombe. Mungu asifiwe sana. Amen. Anasabu lakini atasabu sasa hapana kama Mungu alipatia huyu bebe. Hii maziwa kikauka. Mungu anaweza kumkulisha ubebe. Amen. Amen. Tujitahidi tuko watu wa kujua kisa kumuomba Mungu. Amen. Tusikue naomba Mungu kwa sababu ya maendeleo yetu personal. Tukue na muomba Mungu kwa ajili ya interest zake. Amen. Wakati unaomba Mungu kwa ajili ya interest zake, Mungu zako anazijua ataziakomplire tu. Amen. Wakati unaomba Mungu kwa ajili ya wagonjwa, wakati unaomba Mungu kwa ajili ya wamaskini, wakati unaomba Mungu kwa ajili ya wajane na mayatima, wakati unaomba Mungu kwa ajili ya watasa, Mungu ataakomplire na yako na wewe vile vile. Wakati uko unaomba, ujue Mungu naye iko anafanya miracle maisha yako. Wakati uko unaombea wagonjwa, na kama kulikuwa magonjwa ambayo iko mu nyumba yako, Mungu deja wakati uko unaombea pale magonjwa, ile mkono wa uponyaji inapita mu nyumba yako, ina deliver nyumba yako, ndio inaenda kule kwenye uko nyingine. Amen. Lakini sasa gisi ya kuomba hatujuaki wapendwa. Ndio inatukoroga hiyo tu kuomba, na hiyo tutajua ni lazima wakati tunafundishwa maneno ya Mungu. Wakati tunasoma Biblia. Amen. Amen. Usiona wakati mtu kunaomba Mungu kama vile gisi na vala koti hapa hivi. Niko asema nikiruka sana, nikiimba sana hapa, nitaroana jasho, makoti taribika. Kuna hata koti yako nyopaya samani kushinda Mungu, unapata afya kuvala ile koti. Ili. Na unakuta wengine tuko maombi. Asa tunapiga magoti tuombe. Hapo namwambia nje lala pasta. Mtayatu mlamusha. Mtumisha Mungu. Uko naomba. Niko naomba. Acha kulala zamani. Mungu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni lazima kujua gesi ya kumuomba Mungu. Itatusaidia sana. Na yote ambayo tunayaomba tunaona yako yanaendeka TikTok, hakutakuwa blockage, hakutakuwa vibambazi kwa sababu tuko tunamtia mprogram, tuko na inisie Mungu Mungu yake. Amen. Amen. Unajua nilikuwa nafuata mtumishi wa Mungu mmoja leo. Nilimwona kwa Facebook hapa yuko aseme unajua wakati ya kuandaa maisha mtoto wakati iko age ya 0 mpaka 15 alaka wakati iko na dependre na wazazi. Ana dependre na wazazi na huyo mtumishi wa Mungu ashakufa miti mingi. Nilifuata somo yake mzuri sana. Wakati mtoto yuko mkianza anakuwa na dependre na wazazi. Ukila tu unamletea nguo hata katala. Vala hiyo. Ukimwambia sitaki kuvala hiyo atakubali kwa sababu angeki ana dependre na wewe.
na akishakuwa pale 15 mpaka 25